Royal Pavilion. You can go all the way around there. Sekarang kita mau. You remember when we walked down the street? Yeah, that is the front. Oh, that. You know when we walked. Yeah. The other side. This is on the. What was it? No. Brighton Museum and Art Gallery. So there was that big building we walked. It's nice place for picnic. Sekarang kita ada di tamannya. Taman Royal Pavilion. Musim panas, banyak yang berjemur ikan asin. Moment, honey. That's pretty. There's yellow, no, greeny something. Oh, look, smells good. Roses. Yeah, they're nearly finished as well. Hai guys, sekarang kami berada di Royal Pavilion Garden di kota Brighton, Inggris. Dulu saya pikir ini adalah sebuah masjid di Inggris, tetapi ternyata Royal Pavilion adalah istana musim panas pada masa pemerintahan Raja George keempat yang terkenal dengan pesta-pesta poranya. Royal Pavilion istana musim panas ini bergaya arsitektur Mughal yang berasal dari India atau disebut dengan Indo-Saracenic. Tetapi di bagian dalam sangat kontras. Pada bagian dalam justru penuh dengan ornamen dari negeri Tiongkok dan interiornya bergaya Cina. Hibiscus. That's the same, that one there, that's the green one. Yeah. Guys, tetapi sekarang bangunan ini menjadi sebuah museum. Jika kalian ke Inggris, kalian bisa melihat secara langsung keindahan ornamen-ornamen dan desain interior istana ini. Istana ini memiliki sejarah yang sangat panjang, guys. Tetapi pada masa pemerintahan Ratu Victoria, karena tidak menyukai istana ini, maka Ratu Victoria menjual istana ini kepada pemerintah setempat di kota Brighton. Royal Pavilion memiliki taman yang indah seperti halnya istana-istana lain di Inggris yang selalu ada tamannya, guys. Taman di Royal Pavilion sudah tidak sebesar istana Buckingham atau istana Windsor. Tetapi kita bisa menikmati berjalan di Taman Royal Pavilion karena taman ini dibuka untuk umum dan tidak perlu tiket. That's different color. Yeah. It's like peachy. There's one along there. Oh, we cannot go inside there. We'll go around here, I think. Okay. Oh, look, basil. This what's it? Scotland flower. Tetapi untuk masuk ke dalam Royal Pavilion, kalian harus membeli tiket masuk, guys. Tiket masuk istana ini digunakan pengelola museum untuk perawatan istana yang indah, luar biasa dan eksotis ini.
Honey, I wanna take picture from here. We've got to come back this way, I think, haven't we? Oh yeah. What's that? George. King George, yeah. Little seagull on his head. We walked down that way yesterday. Yeah. Baiklah guys, silakan menikmati jalan-jalan virtual di Taman Istana Royal Pavilion dan menikmati keindahan bunga-bunga, juga bangunan yang unik dan eksotis di kota Brighton, Inggris. In the middle. Yeah. Is that rose? Yeah, this one rose. Pretty. Smells good. Okay. Even outside the column, got the Yeah, that's a lotus. Chinese people, that is a lotus. Stay there, honey, please. Yeah, good. Where we go? There or there? Oh, this is the front. yeah. Hydrangea. We need to go that front to take a picture. This is good to take all of. Yeah, this is the front.
building and unique because this is the yeah. You know that is similar model like in Russia, yeah, the big. But this one is one color. In Russia they have dome with pink, green, blue. But for this to be built over 200 years ago, yeah, it was original. Yeah. For this country. Yeah. Kita mau masuk ke istana Raja di Brighton, kota Brighton. Ini bangunannya seperti masjid. Aduh. Oke. Ini pintu masuknya. What is patrons only? People in work or